नवरंगपुर बारिक संघ तरफ तम स्वाधीनता दिवस पालित। नवरंगपुर हिली निकटरे बारिक संघ तरफ निजर संघ कार्यालय रे तम स्वाधीनता दिवस एवं हर घर घर में त्रिरंगा कार्यक्रम अनुष्ठित होइथिला। एही कार्यक्रम रे बारिक संघर सभापति तथा समाजसेवी एन गणेश जातीय पताका उत्तोलन करने सह देश स्वाधीनता पाई बलिदान करिथिबा संग्रामी मानक श्रद्धांजलि ज्ञापन जणाइथिले। परे प्रतिवर्ष परि बारिक संघ तरफ किछि नुआ कार्य करी पुणी प्रशंसार पात्र पलटिछंती बारिक संघर सभापति एन गणेश। एही वर्ष बारिक समाज 60 वर्षर ऊर्ध्व वयोज्येष्ठ महिला को 1000 टंका पेंशन प्रदान करथिले। से जीवन सारा तांको पेंशन प्रदान कराजिबो बोली प्रतिश्रुति दैछंती बारिक संघर सभापति। एही कार्यक्रम को बारिक संघर समस्त कर्मकर्ता सहयोग करछंती। नमस्कार, ओडिशा एवा न्यूज को स्वागत करुछि मु गौरी। आज हूँ स्वाधीनता दिवस एवं यही स्वाधीनता दिवस अवसर में विभिन्न सरकारी एवं बेसरकारी एवं समस्त स्कूल कॉलेज रे पालन करा जाउछि अति आडंबर सहकार रे। से भली भाव आज आम आसी पहुँचीचु बारिक संघर यही अनुष्ठान रे जोठी अति सुंदर भाव रे स्वाधीनता दिवस टी को पालन करा जाउछि एवं आपण भारतवासी समस्त को स्वाधीनता दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा। से भली भाव आज किभली भाव रे स्वाधीनता दिवस टी को पालन करा जाउछि आसंतु आमे पचारे बुझिनेबा विशिष्ट समाजसेवी बारिक संघर सभापति आम निकटरे अछंती एन गणेश सर। तो आसंतु कौन शुभेच्छा रही आज रही स्वाधीनता दिवस अवसर में जानिबा। सर नमस्कार, स्वाधीनता दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा। सर कौन कहिबे आज केते खुशी लागिछि जेहेतु आपण 79तम भाई मने आ मोर जेतिकी मोर कम्युनिटी सेंटर रो बोला ता जेतिकी मोर बारिक संघर भाई मन जेतिकी आसिकिना बोला ता सहयोग करूछंती आसिकिना चढ़िया उठछंती कुनी कुनी पिला मने कुनी कुनी झियो मने बहुत आसिकिना मंच रे छिड़ा उठछंती बहुत सहयोग लागिला बोला ता बहुत खुशी लागला बोला ता ई जिंस अगस्त 15 बोला ता जो प्रकार मई करि थाउची बोला ता सब बेले बोला ता ई प्रकार ही थाउ बोल के मोर भाई मन को मु जणाउची बोला ता। सर कौन शुभेच्छा रहिबा आज दिन अवसर रे? आज दिन रे बोला था इटा तो आमर पाए बोला था बहुत बड़ गर्वर दिन बहुत भल दिन यहाँ बोला था मुई कौन आमर जी आमर इंजोर्ड प्लेयर मन को बोला था मुई आमर जी अच्छा आमर जातिर बोला था आउ पेरालिस जुड़ावाटा 1000 टंका पेंशन मन रखी आज बोला था सिंती आकार राखा गोटे जिनस मुई अलरेडी रखी बोला था कौन बोले लेडीज मैंने विधवा माइकिना मन जे काम दाम कर पारना जे हईराण रोचान भी 1000 लाख पेंशन लागू करी बोल डिसीजन नहीं। कौन कार्यक्रम रही परवर्ती समय जेहेतु आज अगस्ट 15 विभिन्न सांस्कृतिक कार्य रही है तो आप आगामी समय कौन कौन सब कार्यक्रम रखिंट? आज सब आम पाने सब क्रिकेट फ्रिकेट खेलें आउ भोजी भात टी करेंगे टी बहुत खुशी रही आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपंकर प्रतिक्रिया एत बेले शुणुले जे सार प्रतिक्रिया जेहेतु भारतीय स्पंदन रे रही साहस एकता एवं आशार से आज पालन कर आम निकट अच्छा बारिक संघर वाइस प्रेसिडेंट। तो आसतु तांकटू पचारि बुझा जे कौन कहे आज यही स्वाधीनता दिवस अवसर में। सर नमस्कार, स्वाधीनता दिवस अनेक अनेक शुभेच्छा। कौन कहे सर केते खुशी लगुच अति सुंदर भाव में आप पताका उत्तोलन कर जेहेतु स्वाधीनता दिवस टी पालन कर कौन कहे? प्रथम मो समस्त नवरंगपुरवासी आम बारिक संघर समस्त भाई मन को समस्त सदस्य को धन्यवाद जनइबी जे आज आम समय ठीक समय आम आसिक आज आम प्रतिभाटा प्रतिवर्ष पर उत्तोलन करूँ आज आज आम समस्त भाई मिसिकिना गोटे खेलर आयोजन कर सभापति आठ आम आज उपभोग करूँ। सर आउ कौन कहे कौन वार्ता रही देशवासी दिवस अवसर में? आज आज स्वाधीनता दिवस वार्ता कौन आज तो समस्त स्वाधीन हो स्वाधीन हिसाब से समस्त हस खुशी समस्त रुहतु। केते गर्व लगे सर एक गोटे भारतीय निजक मन करे? गर्व तो प्रत्येक भारतीय को प्रत्येक नागरिक को आज दिनटा गर्व अनुभव करने को
ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ପଦ କହିବେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ବାରିକ ସଂଘର ଆଡ଼ଭାଇଜର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ। ସାର୍ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସଟିକି ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନ ମିଶିକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ? সংগঠন তো ঠিক ଅଛି ମନୋବଳ କରିଥାଉଛୁ ସେଇ କଥା ନାହିଁ ସଭାପତି ସବୁବେଳେ ସଭାପତି ଏକା କରିବେ। ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆଜି ପେନ୍ସନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ କେତେ ମାସିକ ରହିବ ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସେଇ ପେନ୍ସନ୍ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ରହିବ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଲା ତା ତାଙ୍କେ ରହିବେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆହେବ ବୋଲା ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଣ୍ଟସ୍କି ଦିଆହେଉଥିଲା ଆଜିର ବୋଲା ତା ଲେଡ଼ିସ୍କି ଲାଗୁ କରଲି ବୋଲା ତା ସାର୍ ଆଜି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ? ଏମିତି ବୋଲା ତା ଯେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବି ଆମର ଜାତି ଭିତରେ। ସାର୍ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିପରି କେଉଁ ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା? ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୋର ଚାଲି ଆସୁଛି ଚାଲି ରହିବ ବୋଲା ତା ଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଇ ଭଲ ବୋଲେକି ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୋଲା ତା ଏମିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ କେବେ ବ୍ୟାକିବ ନାହିଁ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ କାମ ମାନ କରିବାକୁ ବୋଲା ତା ପ୍ରତିବର୍ଷ କରନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ମାନ କାଢ଼ିବି ଆର୍ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ବାରିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଜଣେ, ତ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେବା ଯେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସଟି କିଭଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଗଠନରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସହାୟତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ବାରିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟିଂ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ବାରିକ ସଂଘ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି, ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିବ, ଏବେ ବି ବଢ଼ିକି ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଜଣାହେଉଛି ଆଉ ବାରିକ ସଂଘ ତରଫରୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ। ଏତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାରିକ ସଂଘର ସଭାପତିମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାର ମନୋଭାବ ନେଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ସେହି ସଂଘର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏହି ବାରିକ ସଂଘର ସଭାପତି ସାର୍ ଏନ୍ ଗଣେଶ ସାର୍ ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଗୌରୀ, ଓଡ଼ିଶା A1 ନ୍ୟୁଜ୍।